باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة نور آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز سامعین، حاضرین، دوستان محترم، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر جمعہ دی طرح اج بھی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اسی سارے مل کے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس نے سانو یہ توفیق بخشی او دی یاد وچ کچھ وقت گزرے۔ نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تے ہزاروں کروڑوں درود و سلام، آپ دے توفیل، اے برکتاں، اے محفلاں، اے رونقاں، اے دنیا جان دے نظارے سانو نصیب ہوئے۔ دوستو، ہر جمعہ دی طرح عاجز مسکین تھوڑے سامنے حاضر ہاں۔ میرا موضوع نماز دے بارے چل رہا ہے کہ نماز دے اوقات اور نماز دی فضیلت، نماز دے فرائض، انہاں دے بارے میں عرض کردہ رہا ہوں۔ اور نماز دین دا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز حضور نے ارشاد فرمایا دین دا تھم ستون ہے۔ ستون تو بغیر جس طرح چھت نہیں کھڑی ہوندی، اس طرح جو دین دی عمارت ہے اس دا جو ستون ہے وہ ہے نماز۔ اس واسطے نماز دی پابندی دے بارے وچ بار بار تاکید کردہ رہا ہاں۔ اج انشاءاللہ عشاء دی نماز دے بارے کچھ عرض کراں گا۔ نماز عشاء کیوں فرض ہوئی اور اس دا عشاء دا ٹائم کیوں مقرر کیتا گیا، اس کو عشاء کیوں کیا جاندہ ہے، کیوں اس دا ٹائم وقت مقرر ہویا۔ دوستو، عزیز ساتھیو، نماز عشاء جو ہے رات اندھیرے دے وچ ہوندی ہے۔ پچھلی بار مغرب دی نماز دے بارے عرض کر رہا سا۔ عشاء دی نماز رات اندھیرا اس وقت جس وقت بالکل اندھیرا ہوندا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آندی، اس وقت عشاء دا نماز کا ٹائم ہوندا ہے۔ اے اندھیرے دے وچ اس واسطے نماز نوں رکھیا گیا کہ ساڈی یہ جڑی زندگی ہے اس تو بعد ایک اور زندگی ہوئے گی، اتھے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا۔ وہ کون سی زندگی؟ قبر دا اندھیرا۔ عشاء دی نماز پڑھنے والیاں نوں قبر دے اندھیرے دی یاد دلائی جاندی ہے کہ قبر دے اندر اندھیرا ہوئے گا، بالکل اس ٹائم اتھے عشاء دا ٹائم اندھیرا نظر آئے گا، گپ اندھیرا ہوئے گا۔ اور قیامت دے اندھیرا، قیامت نوں بھی اندھیرا ہوئے گا۔ اس اندھیرا اور قبر دے اندھیرے دی یاد دلانے واسطے نماز عشاء مقرر فرمائی۔ اتھے تے روشنیاں، بلب لائٹیں، اتھے کوئی روشنی نہیں ہوئے گی، لیکن اتھے بھی جڑی روشنی ہے وہ اے جڑے اعضاء اے بھی چمکن گے، جڑے وضو کردے ہاں سی، ہاتھ منہ باواں پیر، اے بھی چمکن گے۔ لیکن والصلاۃ نور، نماز ایک نور ہے، روشنی ہے۔ مومن بندہ عشاء دی نماز پڑھنے والا جس وقت قبر دے اندر جائے گا، وہ نماز جڑی ہے وہ روشنی بن جائے گی، نور بن جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی۔ اس واسطے عشاء دی نماز دا ٹائم مقرر کیتا گیا کہ قبر دے اندھیرے وچ نماز عشاء دی روشنی، نور جڑا ہے روشن ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیرے وچ نماز پڑھنے والیاں لوگاں نوں قیامت والے روز پورا نور عطا کیتا جاسی، روشنی پوری۔ جڑا اندھیرے تو مراد عشاء دی نماز،
حضور نے فرمایا اندھیرے چ نماز پڑھنے والے شخص نو قیامت والے دن نور عطا کیتا جاسی، پھر نور عطا کر کے اللہ تعالیٰ دے سامنے پیش کیتا جاسی۔ عشاء دی نماز اندھیرے دے اندر مقرر ہونے چ حکمت یہ ہے کہ اس نو تسی یاد رکھو کہ قبر اور قیامت دے اندھیرے وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز نور بن جائے گی، روشنی دے گی، اور اس روشنی اللہ تبارک تعالیٰ دے سامنے اللہ دے بندے پیش ہوں گے، اور قبر دے اندر بھی نور اور روشنی دے گی۔ عشاء دی نماز مختلف اوقات نمازاں دیں، لیکن نماز عشاء دوسرا نقطہ، دوسری حکمت، اس دیاں 4 رکعتاں کیوں مقرر ہوئیاں؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سارا دن 4 غماں چ مبتلا رہے، 4 غم، کیونکہ فرعون اور اس دی قوم نے ستایا، جس نے انہاں ارادہ کیتا کہ جناب موسیٰ نو اور انہاں دی قوم نو شہید کیتا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کے آپ نے دریا دا رستہ اختیار کر لیتا، قوم نو لے کے چل پے۔ ہن موسیٰ علیہ السلام نو یہ فکر سی کہ میری جان بچ جائے، میری قوم جڑی ہے بنی اسرائیل، اس دی حفاظت اور دی جان، دوسرا فکر ہے۔ تیسرا اگے سمندر سی، دریائے نیل دریا سی، دریا نو عبور کرنا سی، پار جانا سی۔ تیسرا فکر ہے کہ دریا چو صحیح سلامت میں اور میری قوم اسی پار چڑھ جائیے۔ چوتھا فکر اے کہ فرعون غرق ہوئے اور اس کلو ہمیشہ واسطے بمے لشکر ساڑی جان چھوٹے۔ 4 غم لے کے موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، چاروں غم لے کے روانہ ہوئے، اگے دریا آ گیا، آپ صحیح سلامت دریا دے پار چلے گئے، دریا نے رستہ دے دیتا۔ اکثر علماء کو تسی سنیا ہے واقعہ۔ پھر آپ دے سارے جتنے بھی امتی سن بنی اسرائیل وہ دریا دے پار چلے گئے۔ پھر اسی دریا دے اندر وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ مَا تَنْظُرُونَ، اکھاں دے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرعون بمے لشکر غرق کر دیتا۔ رب تعالیٰ فرعون اور بمے لشکر دیکھ دیاں او غرق ہو گئے، ہمیشہ واسطے اس تو جان چھٹی۔ پہلا غم آپ نو اپنی جان دی حفاظت، او غم دور ہویا، اپنے مسلمان امتیاں دا غم دور ہویا، صحیح سلامت پار چلے گئے۔ تیسرا فرعون بمے لشکر غرق ہو گیا دریا چ۔ چوتھا ہمیشہ واسطے انہاں تو جان چھٹ گئی۔ یہ 4 غم جس وقت دور ہویا، دریا دے پار جس وقت پہنچے، اس وقت نماز عشاء دا ٹائم سی، رات دا وقت سی، صحیح سالم سلامت آپ پار چلے گئے، عشاء دا ٹائم سی۔ آپ نے 4 غم دور ہونے دے وچ اللہ دا شکر ادا کیتا۔ 4 رکعتاں آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعتاں پڑھیاں، اللہ تعالیٰ نو پسند آئیاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے اوپر، محبوب دی امت دے اوپر 4 رکعتاں فرض فرما دیتی۔ نماز عشاء دیاں 4 رکعتاں اس واسطے 4 بنیاں، اس واسطے کوئی بھی بتایا گیا کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہوئے، اس وقت اللہ دے حضور نماز پڑھو، نوافل پڑھو، تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیاں تو نجات عطا فرماتا۔ اللہ دا شکر ادا کرنا ہے تاں بھی نفل پڑھو۔ کئی لوگ کہندے نا ساڑا فلاں کام ہویا فوراً اساں 2 نفل پڑھے۔ نفل پڑھنا، نماز پڑھنا یہ انبیاء دی سنت ہے، اور اللہ دا شکر ادا کرنا ہے نبیاں دی سنت ہے۔ اسی حکمت ہے کہ جڑا شخص عشاء دی نماز پڑھے گا 4 مصیبتاں تو بچے گا۔ ایک موت دی سختی، دوسرا قبر دے عذاب تو، تیسرا قیامت دے ڈر تو، چوتھا دوزخ دے خوف کرو۔ انہاں 4 غماں تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ نماز عشاء پڑھنے دے وچ اللہ تعالیٰ حکمت رکھی، انہاں 4 مشکل ٹائم آن کے بندے تے
موت، قبر، حشر، دوزخ، چواں غمہ تو اللہ نجات عطا فرمائے گا نماز عشاء۔ اس تو بعد اس اور بھی حکمت ہے، عشاء دا ٹائم جڑا ہے رات دے وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے نو مقرر کیتا، وہ بندیاں دیاں روحاں قبض کردا ہے، روح قبض کردا ہے، اور کئی سوئے سوئے لیٹدے ہیں جس وقت انہاں دی روح قبض ہو جاندی، فوت ہو جاندے، کوئی سو کے اٹھ جاندے، بیدار ہو جاندے، بیداری دے وچ انہاں دی روح قبض ہوندی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے اندر کوئی شخص جو عمل کرے گا اور جس خیال وچ مرے گا، روز محشر اسی خیال اسی عمل دے نال اس نوں اٹھایا جائے گا۔ نیک کام کرنے دے وچ نیکی دے کام انہاں عملاں نال ہی اٹھایا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج دے موقع تے موجود سن، ایک شخص احرام بنیا اونٹنی تے سوار سی، اس نوں موت آئی، اٹھے گریا، وفات پا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت والے روز اے شخص اسی طرح احرام دی حالت وچ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک، اے لبیک لبیک کہندے یہ اٹھے گا۔ اس واسطے نماز عشاء تو بعد حکم ہے کہ عشاء دی نماز پڑھ کے جلدی سو جاؤ، تاکہ کسی نو ستیاں نیند آئے تو خیال نماز اور نماز فارغ ہونے دے خیال اور عمل دے وچ وہ سویا ہوئے تو اس نو موت آ جائے، روز محشر اٹھے گا اور عشاء دی نماز دے خیال اور نماز پڑھ دیا ہویا اس نو اٹھایا جائے گا۔ اسی چے بھی حکمت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو معراج پاک ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اسری بعبدہ اپنے بندے اپنے محبوب نبی پاک نو مسجد حرام مسجد اقصی۔ اسری جو لفظ ہے اسری اے رات دی سیر واسطے مخصوص عرب وچ استعمال کیتا جاتا ہے، اسری جی رات دی سیر۔ تو سرکار تو جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو معراج ہوئی وہ عشاء دی نماز تو بعد ہوئی ہے۔ تو اسی چین نکتہ ہے کہ عشاء دی نماز پڑھنے والے نو او معراج رات نو معراج نصیب ہوندی ہے، بندے نو مسجد اور نماز دی معراج نصیب ہوندی ہے، حضور نو عرشاں دی معراج نصیب ہوندی۔ مومن دی معراج ہے نماز۔ معراج کسوں کہندے سیڑھی چڑھنا بلندی دے ہوتے، معراج لفظ اورے جا تو نکلے ہے، اس دا مقصد ایک سیڑھی مانا سیڑھی بلندی دی طرف جانا۔ نماز جڑے ہے مومن نو اس دے قرب الہی اور اللہ دی نزدیکی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بلندیاں جڑیاں بلندی دے سفر طے کراندی ہے۔ اس وچ یہ بھی نکتہ ہے، یہ بھی حکمت ہے نماز دے وچ۔ تو عشاء دی نماز جڑی ہے اس دے بارے چدیاں رکعتاں اور حکمتاں مختصر بیان کیتیاں تاکہ سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سنو نماز روزے دی توفیق عطا فرمائے، پابندی کرنے توفیق عطا فرمائے، نماز دیاں حکمتاں نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز جتنی بھی ہے وہ انسان دی زندگی مومن دی زندگی وہ اللہ اور اللہ دے محبوب دی غلامی وچ ہے۔ اگر نماز دیکھی جائے تو یہ بھی نبیاں دیاں اداواں، حج دیکھا جائے یہ بھی نبیاں دیاں اداواں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے محبوب بندیاں دیاں اداواں نو محفوظ کرنے واسطے انہاں دی سانو غلامی عطا فرما دیتی۔ حج جتنا ہے اداواں، آدم علیہ السلام جبل رحمت ملاقات ہوگی مائی ہوا دے نال میدان عرفات دے اندر، 9 ذی الحج حج دا دن،
پھر آدم علیہ السلام زیارت طواف ہستا ہے رات مزدلفے ٹھہرے رات پہ گی اللہ نو وہ عذاب پسند آئی مزدلفے آجیاں سے رات مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دیتی کنکر مارے اللہ نو وہ عذاب پسند آئی قربانی فرض فرما دیتی کنکر شیطان نو مارنے زیارت طواف جناب آدم علیہ السلام نے طواف کیتا اللہ تعالیٰ نو پسند آیا حاجیاں واسطے مومنین واسطے طواف فرض فرما دیتا تو جتنیاں بھی اداماں نے دین اسلام میں دیکھا جائے تو اللہ دے نبیاں دیاں اداماں اللہ تعالیٰ نے سانو اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی نصیب فرمائی اس واسطے جو اللہ والیاں دے غلام ہیں وہی اللہ دے قرب پہنچے اللہ دے حضور پہنچے اللہ تعالیٰ سانو تھانو سب نو مرشد دی غلامی نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ مولا کریم پروردگار عالم یا اللہ سب دیا مرادہ پوریاں فرما پریشانیاں دور فرما دکھ دار دور فرما یا اللہ اپنا کرم فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ